वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, खसूसी तौर पे बात करेंगे जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर की कराची के अंदर गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल पैदा हुई, सियासी इंतज़ामी सूरत हाल और इसी तनाजुर के अंदर जो अदारों के दरमियान इम्बैलेंस की बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद सफ्तर साहब की जो गिरफ़्तारी थी उसके लिए कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया और उस दबाव के नतीजे में आईजी सिंध और सूबे के दीगर जो आला पुलिस हुक्काम हैं उन्होंने इस दबाव के ख़िलाफ़ एक जो एहतजाज का तरीक़ा था उनका जो अपनाया, उन्होंने काम ना करने का फ़ैसला किया और छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी। और उन्होंने उस दरख्वास्त के अंदर ये भी लिखा कि वो जो सारा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ना सिर्फ दबाव आया पुलिस के ऊपर, बहुत प्रेशर डाला गया, इसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो छुट्टी पर जाएंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये पुलिस की तरफ से लीव एप्लीकेशन जो थी लीक हुई, मीडिया के ऊपर चली, तो उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ और डीजी ISIS से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दरख्वास्त की कि वो कराची वाक़े के हवाले से तहकीकात करें कि रियासती अदारों की जो मुबैना मुदाखलत थी पुलिस के वर्किंग के अंदर और सिंध के अंदर, और उनकी जो ये अपील थी इसको फ़ौरन सुना गया, क्योंकि थोड़ी ही अरसे के बाद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े ही अरसे के बाद, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया और साथ में ये भी कहा कि वाक़े की इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर दे दी गई है। गुज़िश्ता शब ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आईजी सिंध से भी मुलाकात की, जिसके बाद आईजी मुश्ताक मेहर ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक अपनी और जो दीगर अफसरान थे उनकी छुट्टी की दरख्वास्त को मौखर करने का फ़ैसला किया। आज वज़ीर आला सिंध की आईजी और जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे एक तफसीली मुलाकात हुई और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो एक इंतज़ामी बहरान था ये वक्ती तौर पर टल गया है। अब मगर ये जो वाक़या था, जिस तरह ये हुआ, जिस तरह ये सामने आया, उससे यही लग रहा है कि जो इदारों के अंदर सियासी और इंतज़ामी मदाखलत है और जो अदम तवाज़ुन की बात होती है, इख्तियारात की जंग की बात होती है, ये सब सवाल दोबारा खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है इन दो स्टेक होल्डर्स की, और दूसरी तरफ जो कराची का वाक़या है जिसके हवाले से अब लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि इदारों में टकराव जो है वो हो रहा है। इस अहम इशू के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। ये मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, ये रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद में, और साथ में डॉन न्यूज़ पे एक शो भी होस्ट करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नफीसा साहिबा, ये बताइएगा कि कल सिंध हुकूमत जो ये 2 दिन, बल्कि हम सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ का जिक्र नहीं करते, 2 दिन पहले जब अरेस्ट की खबर आई, इत्तलात आई, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की, तो उसके बाद लगा कि जैसे सिंध हुकूमत को बिल्कुल इस वाक़े की कोई खबर नहीं थी, लाताल्लुक़ी का इजहार किया गया। कल जब पहले चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कुछ ज़्यादा तफसील नहीं बताई कि रात को क्या पेश आया, आईजी साहब से क्या हुआ। वो जनरली गुफ्तगू करते रहे कि FIR रजिस्टर कैसे हुई, जिसने रजिस्टर करवाई उसके बारे में उन्होंने तफसीलात फराहम की। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोले, उन्होंने जैसे कि हमने जिक्र किया अपील भी की आर्मी चीफ साहब से, और उन्होंने तफसील भी कुछ शेयर की जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिसका जिक्र नहीं किया था। तो हमें बताइएगा नफीसा साहिबा कि क्या दिस वाज डिलिबरेट के चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहेंगे, या कोई और वजह थी कि तजाद तो नहीं कह सकते, बट ये कि जो चीफ मिनिस्टर साहब थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ या मुख्तलिफ जावियों पे फोकस किया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि यहाँ पर 2 इदारों की बात थी। आई एम श्योर मुझे मेरी चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्टेड हेड हैं
district ke he's responsible for everything that of the province, and he's the pointsman wahan par responsible wahi hai. तो ये तो नहीं हो सकता कि उनको इल्म ना हो कि आईजी के साथ क्या बीती और ये एफआईआर कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं, तो मामला क्योंकि हसास था और उसमें दो इदारों का तसादुम का खदशा था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक मुहतात लाइन ली, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ. जैसे आपने देखा उसके बाद पुलिस के रिएक्शंस आए और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एज द हमारे जो लीडर हैं पार्टी लीडर, वो उन्होंने आके उन्होंने स्टेप इन करके मामलात जो हैं उनको किसी नहज पर पहुंचाया और हल की तरफ भी. आपने देखा जब एक चीज खुल के सामने आई तो उस पे फिर एक पॉजिटिवली लिया गया. ये भी मैं जरूर कहूंगी कि आर्मी चीफ ने किसी ने इसको डिफेंसिव नहीं लिया या इसको किसी ने हमला इदारे के ऊपर नहीं समझा, लेकिन एक कंप्लेंट थी और इस कंप्लेंट को उस स्पिरिट में लिया गया. और अब हम उम्मीद करते हैं ऑब्वियसली कि ये मामला जो है इस पे ज़रूर एक्शन होगा, क्योंकि एक पूरे इदारे ने इसको रिएक्ट किया है कि उस इदारे का मोराल डाउन हुआ है. और उसी तरीके से जैसे आर्मी के लिए मोराल बहुत अहम होता है, जो हमारा सिविलियन फोर्स है उसके लिए भी मोराल बहुत अहम है. और जैसा आपने देखा कि एक चेन रिएक्शन की तरह एक आईजी से लेकर एक पुलिस कांस्टेबल ने पूरे सिंध में इसका रिएक्शन गया है. और हमें जो इतलात आ रही थी, ये रिएक्शन जो है उसके दूसरे दिन मुझे ये इतला थी कि आईजीज, रिटायर्ड आईजीज भी इसके ऊपर आएंगे और फिर ये भी हो सकता था कि बाकी सूबों में भी इसका रिएक्शन हो. जी बिल्कुल सही. शहजाद साहब, आप सर इस पूरे वाक़े को कैसे देख रहे हैं? जैसे हमने जिक्र भी किया, साउंड्स बाइट्स भी आपको सुनाई कि लोग वफाक और सिंध के दरमियान टकराव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इदारों के दरमियान टकराव है. सर, क्या आपके लिए भी ये सूरत हाल इतनी ही तशवीशनाक है या आप इसको वुड यू लाइक टू पुट अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन इट? नहीं, देखिए, तशवीशनाक तो है, तशवीशनाक तो बहुत ज़्यादा है. जहाँ पर के एक सूबा वफाक पे या वफाकी इदारों के ऊपर कुछ एस्पर्शंस कास्ट करता है तो बहुत बड़ी बात है, आसान छोटी बात नहीं है. मैं इसको सिविल मिलिट्री नहीं समझता. मैं समझता हूँ कि ये तो, और ना ही ये वफाक और सूबों के बीच में किसी किस्म का टकराव है, ये तो रूल ऑफ लॉ की बात है. मुझे पता है कि हम सब इस वक्त इन हालात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसके अंदर के हम किसी किस्म की और इंतशार की तरफ जाएं. और हम चाहते हैं कि अगर बातें बेड सेटल हो रही हैं और इदारे और बाकी सूबाई हुकूमतें सब मिल के चल रही हैं, लेकिन कुछ सवालात जन्म लेते हैं. क्या कानून सब पे लागू होता है या नहीं होता? क्या कानून तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया? अगर कानून तोड़ा गया तो थानेदार को क्या, एसएचओ को क्या मसला था एफआईआर दर्ज करने के अंदर? अगर उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए आईजी से इजाज़त लेनी पड़ती है या पूछना पड़ता है अपने सुपीरियर से, तो वो किस किस्म का एसएचओ है? अगर आईजी के पास ये ताकत नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर वो एफआईआर लॉन्च करे, तो किस किस्म का कानून हम लेके चल रहे हैं? दूसरा, क्या ये काफ़ी है कि हमारी ट्रेडिशन और हमारी जो तरीके, हमारी रवायात इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि किसी पे कानून लागू हो सके? ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई जिसे कहते हैं ना कि एक मैच्योर पॉलिटिकल इंटरवेंशन जहाँ पर हो सकती है, वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़ाती तौर पर तवक्को करता हूँ, क्योंकि ये वो पार्टी है जो कि प्रिंसिपल्स को किसी हद तक अभी भी लेके चल रही है. अच्छा, और उसके बाद उस अगर प्रिंसिपल्स को लेके चल रही है तो ये जो कानून के प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का नफी करना है, ये चीज़ें कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल्स को भी अपनाएगी? ये बात नहीं होती कि मेरे मेहमान आए हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो. इफ ही हैज ब्रोकन द लॉ, he needs to be booked under the law. Why did the IG not do it? So finally, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरी खबर क्या, ये तो टीवी पे चल रहा है कि एक मीटिंग हुई आईजी और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की विद द चीफ मिनिस्टर सिंध, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनसे कहा, सीनियर ऑफिसर्स ने जब उनसे शिकायत की कि अगर कोई ज्यादती किसी तरफ से एक्सेस हुई है और ये हुआ, उन्होंने कहा आप खड़े हो जाइए, स्टैंड, एंड हम आपके साथ खड़े होंगे. तो ये जो एक इंतजामी क्राइसिस डेवलप हुआ,
ये चीफ मिनिस्टर सिंध की, अनफॉर्चुनेटली आई रिस्पेक्ट हिम हेल ऑफ अ लॉट फ्रॉम अमंग ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, आई थिंक अगर कोई तरीका है तो शायद उस इनके अंदर है, लेकिन क्या एक चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का ये कह सकता है अपनी पुलिस को कि खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम एक इस किस्म की, फिर फाइनली एक ही, जब म्यूटिनी की डेफिनेशन क्या है, ये मैं कानून के अंदर जा रहा हूं, मैं ये नहीं चाह रहा कि इस तरह हो, we need to understand what is the definition of mutiny. Mutiny is when on a single line, single subject, single paper, जब 300 अफराद एक ही इदारे के, there is no trade unionism in uniform. आपका उसका तरीका बड़ा वाज़ेह है, जो ये करेगा ये म्यूटिनी का स्टेप है, इसको सर्वे से हटा दिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, हम पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट कंडीशंस के अंदर है, हमें इन चीजों को सेटल करना है। बिल्कुल सही सर, यही फाहद हुसैन साहब को भी गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। जी फाहद साहब, आप बताइएगा कि जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ जो है उसका मसला है, और हर जगह हमें यही नजर आ रहा है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, या कानून सब पे के लिए इक्वल नहीं है। क्या आपको भी यही नजर आ रहा है इस वाक़े से सर? शुक्रिया। देखिए, मैं शहजाद चौधरी साहब की बात को भी सुना है और डॉक्टर साहिबा की भी। इशू ये है कि यहाँ तक मामलात को आने नहीं चाहिए थे, और अगर मामलात यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें एक मल्टीपल लेवल्स पे फेलिंग्स हुई। पहली बात तो देखिए कि ये बात दुरुस्त है कि अगर मज़ार कायद पे की बेहुरमती हुई है और कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन वहां से गड़बड़ हमें वहीं से नजर आनी शुरू होती है कि वो जो कानून की बेहुरमती हुई है उसको सियासी रंग दिया गया पहले वक्त से, पहले लम्हे से, और वहां से फिर मामला जो है वो खराब से खराब होते गए, हत्ता के यहाँ तक पहुंचे कि एक सूबे के पुलिस के चीफ को, जो अभी तक हमें बताया जा रहा है, रात को जबरदस्ती अगेंस्ट हिज विल किसी जगह पे ले जाया गया और उसके जरिए एफआईआर कटवाई गई, और उसके बाद जिस तरीके से अरेस्ट हुआ। तो हर लेवल पे मेरा ये मानना है आरिफा कि जो हमारे सियासत में और हमारे इंतजामिया में और हमारे सिस्टम्स में जो मल्टीपल डिफॉर्मिटीज हैं वो तमाम की तमाम दे केम इन टू प्ले इस इंसिडेंट में, हर लेवल से। इसमें हर इदारा, हर स्टेक होल्डर जो है वो जो है खराब हुआ है। और अगर हम इससे लेसन नहीं सीखेंगे, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस लेवल पे ये मामला पहुंचे हैं ये इस टाइम रेड हॉट हुआ है, यानी हमारी इस आईनी ढांचे के लिए मामला जहां पे पहुंचे हैं ये एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि वहां पे सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग इज नॉट इनफ। अगर हर शख्स ने एक स्टेप बैक नहीं लिया तो हम एक बड़े ही खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। और आज एक तो फौरी तौर पर इस मसले का हल करना है जो इंक्वायरीज हो रही हैं, लेकिन द लार्जर पॉइंट ये है कि हमने अपने आप को, तमाम स्टेक होल्डर्स ने इतनी रेकलेसली बिहेव किया है कि आज हम बिल्कुल वो अबिस पे खड़े हुए हैं। और मुझे खौफ है कि कहीं हम उसी पाथ पे तो नहीं चल पड़े जहां पे माजी में हमने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उनका खुमियाजा जो है वो आज तक भुगत रहे। अब बिल्कुल सही नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा कुछ, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से और हम बात कर रहे हैं जो वाक़या हुआ कराची के अंदर कैप्टन सफ्तर की अरेस्ट से और उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पे। डॉक्टर नफीसा साहिबा, प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज बोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी जो है वफाक पे डाल दी। उन्होंने कहा कि वफाक जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है, वफाक जो है वो प्रोविंसेस के साथ मसले क्रिएट कर रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, नफीसा साहिबा, यही मौक़िफ़ रखती है कि आपके ख्याल में भी ये सारा जो वाक़या है इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत के ऊपर है? देखिए, पहले तो मैं शहजाद चौधरी साहब ने जो कमेंट्स इस मामले में दिए हैं मैं उन पर थोड़ा बहस करूंगी।
देखें बिल्कुल रूल जी ऑफ जी लॉ का जरूर। इशू है। कानून जितना भी आउटडेटेड हो, आउटमोडेड हो, मेरे अपना मजाज बहसियत सियासी वर्कर उसको समझता है कि बहुत हार्श है ये लॉ, लेकिन कानून की अगर वायोलेशन हुई है और सपोजिंग एफआईआर कोई नहीं दर्ज कर रहा, तो उसका एक और ऑप्शन है कि वो आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज करें, ठीक है ना। अब हमें पता है इन आवर डेली इंटरेक्शंस विद द पुलिस कि कितने हजारों कंप्लेंट्स होते हैं अवाम के जो पुलिस रजिस्टर नहीं करती। जो भी है, रूल ऑफ लॉ हो, वायलेशन हो, हजार रीजंस होंगे, वो नहीं करते एफआईआर, फिर लोग फिर कोर्ट्स का रुजू करते हैं। लेकिन क्या हर मामले पे हसास इदारे जाकर आईजी को दबाव में डालेंगे? व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस? तो वहां पर फिर ये जो एक असम्पशन है कि कहीं ना कहीं जो पीडीएम का नैरेटिव है वो फिर ज्यादा इससे रीइंफोर्स होता है। इदारे क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इन मामलात में? व्हाई डिड इट मैटर सो मच अगर एफआईआर थाने पे रजिस्टर नहीं हो रहा था, जहां क्योंकि उसका एक ऑप्शन दूसरा भी मौजूद था। और फिर उसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो कितनी हकीकत है? वो हकीकत नहीं है। एफआईआर की वायलेशन कुछ और थी, एफआईआर में कुछ और हुआ। जहां तक शाहिद खाकान की बात है, मैंने भी अपने आज प्रेस में यही कहा है कि वफाकी हुकूमत अगर फर्ज के इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम समझते हैं ये साजिश है कि पीडीएम में आप फूट डालना चाहते हैं, तो वफाक अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें तो जरूर इनका लैप्स है कि जब वो देख रहे हैं कि इदारों में तसादुम होने जा रहा है, तो वजीर आजम ने क्यों नहीं स्टेप इन किया? कहाँ वो गायब थे, कहाँ वो छुपे हुए थे? आज तक अभी तक वो नहीं बोले, जबकि हर मिनट इनका एक ट्वीट जारी होता है। इनके जो साजिशी अकबर और दूसरे हैं नहीं साजिशी गिल के। नफीसा साहिबा, बट आप क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की कोई जमात भी जो है वो क्या चाह रही है वजीर आजम से? एक तरफ तो ऑपोजिशन का ये मौकफ है कि उनकी लड़ाई किसी और से है, उनकी तो लड़ाई इस हुकूमत से है ही नहीं। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, या अगर लड़ाई कहें भी सही, तो इसमें फिर वजीर आजम की क्या जिम्मेदारी? ये तो पीडीएम का मामला ही कुछ और है और पीडीएम की तो जंग भी किसी और से है। देखिए, हमारी लड़ाई, लेट मी बी वेरी क्लियर, हमारी लड़ाई किसी इदारे के साथ नहीं है। हम सियासतदान हैं। जो सियासत का जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एथिक्स हैं, हम अपोजिशन है। हमारा तनकीद का निशाना या जो हमारे डिमांड्स हैं, जो पीडीएम के 26 नुकात हैं, वो एड्रेस जो है इस वक्त की गवर्नमेंट से है। हम समझते हैं जो हुकूमत का किरदार है उसमें इदारे मुतनाज़ा बन रहे हैं, वो बना रहे हैं। वो अपना किरदार जब प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर, कश्मीर के इश्यूज पर, जीबी के इश्यूज पर, और इतने सारे, हो सकता है कुलभूषण यादव का इशू अगर वो था, तो अगर वो अपोजिशन के लीडर्स को एतमाद में नहीं लेना चाहते, ना उनको वो अहलियत है, ना वो वहां से छुपते हैं, वो पार्लियामेंट से छुपते हैं। पार्लियामेंट में उस वक्त वो आके बात करते हैं जब ऑपोजिशन मौजूद ना हो, या ऑपोजिशन को धकेल के लॉबीज में फिर आके वो बात करते हैं सीना तान कर। जब आपके लीडर्स मुल्क के इस किस्म के हो, गैर सियासी हो, जिसको सियासत की एबीसी नहीं पता, डायलॉग की अहमियत नहीं पता, तो फिर आपके इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं, बिकॉज वो स्टेप इन करते हैं। और इदारों का अलग रोल है, सियासतदान का अलग रोल है। और इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत है, इसका खात्मा होना चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत हो और जो हर इदारा है वो अपने दायरे में काम करे। डॉक्टर नफीसा ने आपकी बात के हवाले से कहा कि ये तो पुलिस का हर तरफ यही सूरत हाल है कि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, और अगर वो रजिस्टर नहीं करते तो कोर्ट की तरफ रुजू किया जा सकता है। जो वाकया पेश आया, या जब पुलिस ने इनकार किया एफआईआर रजिस्टर करने पे, बकौल उनके वो ऑप्शन नहीं है, दैट इज नॉट द लीगल रिकॉर्स।
نہیں, how do we decide that is not the legal recourse? Legal recourse تو وہ ہے جو کہ قانون کی کتاب میں لکھا ہے. When someone takes a complaint, you don't say کہ no, this complaint is not right. یہ complaint ٹھیک نہیں ہے. How can you decide a complaint? اس کی بتائیں نا. ایک منٹ, میں پہلے یہ بات کر لوں, اس کے بعد اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کسی کا حق, مطلب ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کمپلینٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ the other thing is ایگزیکٹو مسٹ ایکسیپٹ کہ میں فیل کر گیا ہوں, اس لیے آپ ریکورس کریں کورٹس کے پاس. ایگزیکٹو کی یہ اصل میں یہ ایگزیکٹو قبول کر رہا ہے کہ ہم فیل ہو گئے, ہم فیل ہو چکے, اس لیے آپ کورٹس میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے ایف آئی آر کروا لیں. دوسرا, اگر یہ میلیفائڈ ہے ایف آئی آر تو کورٹ اٹھا کے باہر مارے گا. بٹ ہاؤ کین این ایس ایچ او اور آئی جی اور چیف منسٹر ڈیسائیڈ کہ یہ ایف آئی آر یا یہ جو کمپلینٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جب قانون اپنے یہ ڈویلٹی ہے, اپنے اصولوں کی ڈویلٹی ہے, ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری آ جائیں اس چیز کے اوپر جو نفیسہ کہہ رہی ہیں, لیٹ می اس کو میں کر لوں. جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک اپنی سیاست کا پارٹی بنا دیا, عمران خان نے بنایا یا آپ نے بنا دیا یا لنڈن سے بن گئی, when you make it a part of politics اور آپ ایک اس پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنا شروع کر دیا, the way it has been happening for the last 2 weeks now, تو اب اسٹیبلشمنٹ کے ریئیکشنز آئیں گے. دعا یہ کریں کہ وہ ریئیکشن نہ آئے جس کے اوپر کہ ہم پیچھے 30 سال چلے جاتے ہیں یا 20 سال چلے جاتے ہیں. تو اس قسم کے ریئیکشنز کے اوپر آپ کا بالکل, آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا, کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ جا کے آئی جی سے زبردستی کام کروائے. لیکن خدا را کوئی تو اس ملک میں ہونا چاہیے جس کے پاس جا کے کم از کم پاکستان کے ادارے منت کر لیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کچھ کرو اس کا. what is happening. یہاں پہ بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. جب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جب تمام ڈسفنکشن ہو جاتا ہے, تمام نظام بیٹھ جاتا ہے, تو پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے ملک کے اندر, 4 دفعہ مارشل لا آیا, شکر کرے ابھی تک نہیں آیا, 5واں نہیں آیا, اللہ کرے نہ آئے. لیکن وی کین ناٹ ایکسیپٹ ڈسفنکشن. آپ کرپشن کے معاملات ہیں, سیاست ہیں, آپ عمران خان کو پکڑیں, آپ آپس میں لڑیں, آپس میں جو مرضی کرنا ہے کرو. ڈونٹ پل دی اداراز. اور پھر یہاں پہ کیا کمال ہے کہ ادارے اور کردار میں فرق ہے. ادارے اور کردار میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی. کردار از واٹ میکس دی ادارہ. اینڈ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہم نے تو ڈی جی آئی ایس آئی اور صرف آرمی چیف کی بات کی ہے. نہ بھائی نہ, بی ایسے کام نہیں ہوتا. میں آپ کو بات نہیں کر رہا ڈاکٹر نفیسہ, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اور ہو ایم آئی ٹاکنگ ٹو. I think it's better that we understand what game we are playing. ہم تباہی مچا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی تباہی کر رہے ہیں. ہم اداروں کی تباہی نہیں کر رہے, اس ملک کی تباہی کر رہے ہیں. ملک نہیں ہوگا, سیاست نہیں چلے گی, آپ لوگوں کی کسی کی سیاست نہیں چلے گی. تو I think we need to, I agree with Fahad, take not one, take 3 steps back. We must immediately اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ, شفاف ترین انویسٹیگیشن. Hang that man جس نے کہ جا کے آئی جی کو یہ کام کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چیف منسٹر کو ساتھ بٹھاؤں گا اور پوچھوں گا, چیف منسٹر صاحب یہ مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولیں ڈٹے رہو, کھڑے رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. انتظامی کرائسس آپ نے کریٹ کیا, کس کے خلاف کریٹ کیا؟ یو پٹ دی اداراز انٹو اے کنفرنٹیشن. ڈونٹ ڈو دیٹ. یو آر دی چیف منسٹر آف پاکستان. بالکل صحیح سر. یہ پوائنٹ آپ کا جو ہے یہ فہد صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. فہد صاحب, جو یہ شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے پولیس آفیسرز کے ساتھ اور کہیں کہ آپ ڈٹ جائیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ تنقید کریں کہ یہ بھی بالکل صحیح بیہیویئر نہیں ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیے, جو اصولی طور پر جو شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست ہے. میرا نقطہ, میں اس سے تھوڑا سا آگے جا کے نقطہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو صورتحال ہے جہاں پہ آج ہم آ کے پھنس گئے ہیں, یہ لٹرلی ایک طرح کا سیاسی ٹریفک جام ہو گیا. اور جب ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ کی گاڑی ہے اور یہ آپ کی گاڑی سے مسئلہ ہوا ہے, وہ سب پھنس گئے. یہ جو کل ہوا ہے, یہ جو پرسوں ہوا ہے, یہ ہم اس طرف بڑھ رہے تھے, یہ ہونا ہی تھا جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے. اب جب آپ پھنس گئے ہیں اس میں, تو اس میں صرف کسی ایک کو آئسولیٹ کر کے کہنا ہو کہ جی کیونکہ آپ نے یہ کیا ہے تو یہ ہوا ہے, یہ بات اس سے آگے چلی گئی ہے. کیونکہ آپ جس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اس ساری کھچڑی جو مچی ہوئی ہے, یہ جو ٹریفک جام ہے, اس سیاسی ٹریفک جام میں آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے ریزنز مل جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی. تو وہ یہ ایک طرح کا وہ ایسکلیٹری لیڈر ہے جس پہ ہم بدقسمتی سے ایک قدم اوپر بڑھاتے جا رہے ہیں. اور اس میں جب تک ہم
ایک دوسرے پہ یہ الزامات کرتے رہیں گے. دیکھیے آج آپ پولیس پہ بھی الزام اٹھا سکتے ہیں, بالکل ویلڈ ہے. آپ پی ٹی آئی پہ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے وہ جہاں پہ جا کے ایف آئی آر کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا. آپ سندھ گورنمنٹ پہ بھی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں جس طرح کے شہزاد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں. آپ دیگر لوگوں پہ بھی کر سکتے ہیں. یہی تو میرا رونا ہے کہ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ اگر ہم نے اسٹیپ بیک کرنا ہے تو ہمیں سب کو کرنا پڑے گا, ایگوز کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, اور واقعی میں ایک کلیکٹیولی, ایک جسے کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے کلیکٹیو ڈیسیژن. لیکن مسئلہ یہ ہے, مجھے جس چیز کا خطرہ ہو رہا ہے کہ اس ٹریفک جام میں سے کوئی شخص اپنی گاڑی کو پیچھے ریورس کرنے کو تیار نہیں. یہ ہے اصل پرابلم. اور نارملی ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں بھی ایسے ایشوز ہوئے ہیں, لیکن ماضی میں کہیں نہ کہیں جب اس طرح کا معاملہ پھنستا تھا تو کہیں سے کوئی ایک امپائر نکل آتا تھا. اب امپائر کس طریقے سے اپنا رول ادا کرے, یعنی یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان کے لیے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو گزشتہ روز واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا اور جو اس کے اوپر پولیس کا اور سندھ حکومت کا رد عمل سامنے آیا. جی نفیسہ صاحبہ, جو فہد صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک جیسے ٹریفک جام ہو گیا ہے یا دلدل کی انہوں نے انالوجی استعمال کی, تو نفیسہ صاحبہ آپ کے خیال میں اب اس میں سے اگر نکلنا ہے اور سب سٹیک ہولڈرز کو نکلنا ہے, اس کے اندر سب کا ہی فائدہ ہے, آپ کے خیال میں پہلا قدم کون لے گا اور کس طرح یہ ہم کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اگین جو انہوں نے سی ایم کے بارے میں انہوں نے کہا, پہلے تو اس کی یہ آئی ڈونٹ نو, اگر کپتان لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سندھ میں ہیں ان کے کپتان سی ایم ہیں, اگر جو ہوا ہے یا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک آئی جی 22 گریڈ کے آفیسر کو یرغمال بنایا ہے, اور اگر سی ایم کہتا ہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ اپ ود یو, تو وہ تو سارا ملک کہہ رہا ہے کہ دے آر اسٹینڈنگ اپ ود دا پولیس, سندھ پولیس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ادارے کو بلیم کر رہے ہیں. اگر کچھ انڈیویجولز نے وائلیشن کی ہے تو اس کے اوپر انکوائری کی ڈیمانڈ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بات کی کہ آپ انکوائری کریں, اور انکوائری بھی انہی اداروں کے ہیڈز کو کہا گیا ہے جن کے انڈر اپیرنٹلی وہ آتے ہیں, جن کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اس میں کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ تصادم ہو. ہم تو یہی چاہتے ہیں اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آئین میں جو کردار جس فورس کا, جس انسٹیٹیوشن کا, جس آرم آف دا اسٹیٹ کا دیا گیا ہے وہ کردار ادا کرے. وزیر اعظم اپنا رول نہیں ادا کریں گے, چھپیں گے, 12th مین بن کے ڈریسنگ روم میں بیٹھے رہیں گے, تو پھر یہی نفیسہ صاحبہ, تو پھر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم سے بھی تو کہہ سکتے تھے انکوائری کرنے کو, مگر انہوں نے نہیں کہی. انہوں نے تو چیف آف آرمی سٹاف سے کہی. اب وزیر اعظم سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ آپ نے تو خود ان کو گیم سے باہر کر دیا. وزیر اعظم بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو بندہ اس سارے انٹریگ میں شامل تھا وہ ان کا ایک اور جو سو کالڈ اسپوکس پرسن ان کا حلیم عادل شیخ, آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے ویڈیوز, تو یہی بظاہر تو لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی پارٹی تھے اس سارے معاملے میں. اینڈ دین اگر جو رپورٹس آ رہی ہیں جس ادارے سے منسلک تھے, جنہوں نے رجوع کیا آئی جی سے یا رات کے وہاں اندھیرے میں گئے, تو ان کے جو رپورٹنگ لیڈرز تھے ان سے رجوع کیا کہ معاملہ حل ہو. اور یہ بھی اچھی بات ہے, آئی تھنک اس میں وزڈم ہے, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو اے تھرڈ پارٹی. بالکل صحیح. we're running out of time ہے نفیسہ صاحبہ. شہزاد چودھری صاحب, سر آپ کے خیال میں how do we get out of this situation, the larger situation جس کی آپ اور فہد صاحب بات کر رہے تھے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. ہاں, we get out of this کہ منافقت بند کر دیں, اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور کس کس نے کب کیا غلطیاں کی ہیں. جس طرح فہد نے کہا, یہ ویکیوم میں سب کچھ نہیں ہوا, اس کی ایک پیچھے ڈیولپنگ ہسٹوری ہے, ایک ایوولوشن ہے,
ایک ایسکلیشن ہے جس کی وجہ سے یہاں پر معاملات پہنچے. تو ہم سب کو جھانکنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے معاملات کو اس حد تک بگاڑ دیا. دیکھیے فوج کو آپ گالیاں دیتے رہیے, بھلے جتنا مرضی دیتے رہیے, نہ فوج کہیں جانے والی ہے, انشاءاللہ یہی رہے گی. اس نے کام کرنا ہے اپنا, اس نے ملک کا دفاع کرنا ہے. جہاں پہ آپ کو مسائل ہیں فوج کے ساتھ کہ فوج کسی کو سپورٹ کیوں کرتی ہے, وہ الیکشن میں انٹرفیئر کیوں کرتی ہے, وہ وغیرہ وغیرہ ایسے سیاسی مداخ, آپ اس کے لیے ایسی قانون سازی کیجئے. مجھے بتائیے چیف منسٹر جو ہے وہ افغانستان کا تو نہیں ہے, چیف منسٹر سندھ کا ہے, اور سندھ تو پاکستان کا حصہ ہے. تو پاکستان کے اندر انتشار ہوگا تو چیف منسٹر سندھ اس کے لیے اسی طرح کا رول ادا کرے گا جو کہ اپنی پولیس کے لیے ادا کرتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ سر کہے کہ پولیس تو میری سندھ کی ہے, اس کے لیے تو میں کھڑا ہوں, لیکن اگر اس سے پاکستان میں انتشار ہوتا ہے اور اداروں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو دیٹس اوکے, دیٹس فائن, وہ کسی اور کا مسئلہ ہے. اٹ از ناٹ افغانستان اینڈ پاکستان اور انڈیا اور پاکستان, دس از ویری مچ پاکستان اینڈ پاکستان, اینڈ all of us will have to begin to think in those terms. اس لیے فائنلی ایک اور بات کہہ دوں, بڑا کون ہوا؟ بڑا پھر چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہوا نا, جس نے کہ بڑھ کے بلاول بھٹو سے بھی بات کی, جس نے بڑھ کے آئی جی پولیس سے بھی بات کی, جس نے اس معاملے کو رفع دفع کرانے میں مدد کی. یہی کام چیف منسٹر سندھ اور سب لوگ کر سکتے تھے. سیاست تو لیڈ کرتی ہے, سیاست تو رستے دکھاتی ہے. بالکل صحیح. سیاست رستے, فہد صاحب your last few words sir. رستے بند نہیں کرتی ہے. چودھری صاحب رننگ آؤٹ آف ٹائم ان کے لیے. ہاں جی فہد صاحب. دیکھیے میرے خیال میں جو انکوائریز دو آرڈر ہو گئی ہیں, اب ہمیں اس کا ویٹ کرنا چاہیے, لیکن آئی تھنک اگر امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو دو انکوائریز ہیں ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوگی, کوئی تضاد نہیں ہوگا. اگر ایک طرح کی فائنڈنگز آتی ہیں تو پھر بڑی آسانی ہو جائے گی سزا اور جزا جو ہے اس کا تعین کرنے کی, وہ ہو جائے تو کم از کم یہ چیپٹر کلوز ہو, اور اس سے جو صحیح سبق سیکھنا چاہیے تمام لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, وہ سیکھیں, تاکہ کم از کم دیکھیں یہ مسئلہ فوراً تو ختم نہیں ہو رہا ہے جو ایک دم جس کا میں ٹریفک جام کا ذکر کر رہا تھا, لیکن یہ کم از کم اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہم ایک لوسٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, اب اس سے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ہی جانا ہے. یہ بھی اگر ہم ٹارگٹ کر لیں کہ اس سے مزید حالات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ وی وڈ ہیو لرنڈ دی رائٹ لیسن. بالکل صحیح. اب بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.